गंदिया तहसिल ठीक रे मिलुनी साधारण लोकों को सेवा असंतोष व्यक्त कले समाजसेवी रामचंद्र पात्र। ढेंकानाल जिलार गंदिया तहसिल कार्यालय सठिक समय साधारण जनता को सेवा न मिलवाक नहीं असंतोष प्रकाश करिसेंती वरिष्ठ समाजसेवी रामचंद्र पात्र। मृत्यु प्रमाणपत्र ठारू आरंभ करी जमीजमा चिन्हट जगापड़ी गुड़िकर किसम परिवर्तन दुई खाना संशोधन म्यूटेशन आदि कार्यगुड़िक सठिक समय नहेबा फल साधारण जनता मध्य तीव्र असंतोष देखा मिलुछि। उक्त कार्यालय कर्मचारी मानू हाथगुंजा देले सुधा सठिक समस्या जनसाधारण तांकर दरकारी मुताबक काम पाई पारुनाहांती और जदि भी मिलुछि धाई धाई चप्पल छिड़ुछि। एसबु घटना क्रम जनसाधारण असंतोष प्रकाश करने सहित समाजसेवी श्रीजुक्त पात्र को जणाइथिले उक्त समस्यागुड़िकर किपरि स्थायी भाव में समाधान हो पारिबो ताहा उपरे से गंदिया तहसिल कार्यालय पहुंची सीधासख दायित्व तहसिलदार को भेटा सहित लोकों सरकार जेपरि उक्त कार्यालय को निज समस्या नहीं आसुवा जनसाधारण समस्यागुड़िक तुरंत समाधान निमंते तहसिलदार सहित सीधासख कथा होइतिले उक्त कार्यालय थिबा लांचुआ कर्मचारी मानक दृष्टि दिंतु जेपरि भविष्य में लांच ठारू दूरे रहिबे। आगामी दिन में जदि साधारण जनता कार्य को अवहेला कर नजर किंबा दृष्टिगोचर हुए बाध्य होई आमे उक्त कार्यालय ठारे आंदोलन करने सहित कार्यालय को संपूर्ण ताला पकाई देबु बोली से निजर असंतोष प्रकाश करिसेंती। अपरपक्षे दायित्व तहसिलदार सत्यजित महापात्र साधारण जनता सबु अभियोग उपर मत रखी कहते जे वर्तमान बदली समय चली उक्त तहसिल कार्यालय जेतिकी कर्मचारी रहिबा कथा सेतिकी नाहंती एणु स्वल्प कर्मचारी को नहीं कार्य हेउथबारु ए विलंब देखा जाउछि। जदि जो कर्मचारी लांच सहित संश्लिष्ट रुहंती प्रमाणित हेले तांको विरुद्ध में तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजियो बोली से प्रकाश करिसेंती। ढेंकानाल गंदियारू अक्षय कुमार पात्रଙ୍କ रिपोर्ट ढेंकानाल न्यूज ओडिशा। देखो 10-15 दिन है आज प्राय लोकंर घन घन फोन आसला जे तहसिल आम किसी कम होनी आम हैरान बुझिली सबुआड़े सबू लोक अंचलवासी तहसिल गंदिया तहसिल गोटे विराट 30टा पंचायत बड़ बड़ पंचायत गोटे तहसिल लोके जहाँ आसिले न्याय पाऊना माने सी सीना कहते स्टाफ कम अच्छी जो मैंने स्टाफ अच्छा लोक हैरान हरकत कर पैसा नहीं भी लोक चैलेंज करें कौन कर तो केस एमती भी डिमार्केशन बिल्कुल होनी गुंठिकिया पट्टा जो मैंने बासहीन निहाती भूमिहीन लोक आप्लाई कर गुंठिकिया पट्टा तांकर विचार को निया जाउनी एवं आरआई माने कौन सी काम करने रिलुक्टान एवं सरकार जो उद्देश्य नहीं कि बदली कर दीर्घ दिन है आरआई माने गोटे गोटे एरिया रही चेर लंबिकी दुर्नीति होता बोली आगु से पूर्व सरकार अमलू से बदला बदली करछि से माने भी जाइकरी जोग दौना अन्यठी जानी जानिकी डेरी कर लोक अनेक हैरान हरकत होती हंतसंत होती सेटा को अनुध्यान करने कौन लोकंर समस्या आसी अनेक लोक आसते ग्रीभांस कहते तहसिलदार समाधान करने कहते तहसिलदार गतिविधि मुझे जानली सी एडमिनिस्ट्रेटिव जो दक्षता रहा कथा सब जिनस सी मैनेज करने कथा करूना साधारण जनता गंदिया तहसिल रे बहुत असुविधार सम्मुखीन होती से 15 दिन रु मासे भितर ये समस्या समाधान करने परामर्श आम देचु आशा रखीचु एवं अंचलवासी समस्ते 15 दिन मासे भितर न्याय पाइबे व्यवहार सुंदर हो बोली आम कहीचु। आम सरकार जेहेतु गोटे साधारण लोकों सरकार मो सरकार बोली लोक अनुभव करंतु आस लोकंर आशु समाधान जोटा जो समस्या अच्छी एवं आगू लाइटनिंग रे मले जदि लोक न्याय न पाइले जदि लोकंर डिमार्केशन नहला लोकंर लीगल हेयर सर्टिफिकेट ठीक से दिगला नहीं ठीक टाइम रे यही सब जिनस बहुत समस्या रही तेणुक तहसिलटा केते गुरुत्वपूर्ण आप जानते आगुरी तो समय थिला चप्पल छिंडी जाऊला एबे चप्पल छिंडा सहित जदि
ପାକେଟ ପତଳା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଖତରନାକ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଗନ୍ଦିଆ ତହସିଲରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି କିଛି ନ ସୁଧରିଲା କଣ କରିବେ? ନ ସୁଧରିଲେ ପୁଣି ଆସିବୁ ସିଧା ଏ ତହସିଲଟା ଯଦି କାମ କରୁନି ତହସିଲର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେବନି ଏ ତହସିଲରେ ତାହେଲେ ଲୋକ ପଇସା ଦେଲେ ସବୁ କାମ ହେବ, ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଲା ପକାଇଦେବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ତମେ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଛି ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଦରମା ନ ପୋଷଉଛି ତମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁନା, ଆଉ ତମକୁ ଦରମା ଦେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗା ମୁଁ ଦଖଲ କରୁଥିଲି, ସେ ଜାଗାଟା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 2 ଖାନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ସେଟା ଜଣେ ଆର୍ଆଇ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଇ କେସ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ ପୁଣି ଏ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ତାକୁ 2 ଖାନା ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ରେକର୍ଡଟା କରାଗଲା ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ମୋତେ ଯେଉଁ କପି ଦେଲେ ସେଥିରୁ 2-3ଟା ଚିଠି ରଖିକିରି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କି ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପିଟାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଭୁଲରେ ରହିଗଲା, ଇଏ କି ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ କାମ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଟୋଟାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ କପି ମାଗିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ସମୟ ଆମକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଚିଠି 2ଟା ଆମକୁ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ସେ ଚିଠି 2ଟା ଯଦି ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋ ଜାଗାଟାର ପଟ୍ଟାଟା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟ୍ଟା ହେଇକି ସେ ଜାଗା ବିକ୍ରି କରିଦେଲେଣି। ଏ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ନେଇକି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲି, ସେ କହିଲେ ଏଟା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତାର ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ସେଇ ଜାଗା। ନାଇଁ କାମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ହେଉଛି, କାମ ନ ହେଉଛି ବୋଲି ସେଟା କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାମ ବାକି ରହିଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଯେତିକି ମାନେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ରହିବା କଥା ସେତିକି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ତହସିଲର 16-17ଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଯେଟା ବି ଆମେ ତ 16-17 ଜଣଙ୍କର ୱାର୍କଲୋଡ଼ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ରହିଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉନି ବୋଲି ସେଟା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସବୁ କାମ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହଉ, ଆମର କନଭର୍ସନ୍ ହଉ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲିଛି। କିଛି ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଗାଲ ହେୟାର ହଉ କି ଡିମାର୍କେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ତହସିଲରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ, ଆସିଲେ ଦେଖିବି। ସାର୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ୱାର୍କଲୋଡ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କାମ କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଠି ଅଛି ପ୍ରାବଧାନ ଯେ 10ଟା ସର୍କଲ ହେଲେ 2ଟା ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବା କଥା ସରକାରୀ ନିୟମ ହିସାବରେ। ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଡ୍ୟୁଟି ହେଉ ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଏ ଏଠି ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ରଥଯାତ୍ରାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଏଇଠି ମାସେ, ତ ସେ ମାସେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ମାନେ ଏଠି ତହସିଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ୍ ବି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଠି 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଛି। 2 ଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ଦିନ। ସେଠି ମୁଁ ମାନେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ୟୁଟି। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର ଏବେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନଗଣନା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର SIR କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ କଲମ ଟୁ କରେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇସବୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଇଏ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଏକା ସମୟରେ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି।